إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على صراط العرب والعجم والإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب سرقا وكرما ومهابة وتعزيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله معاشر المسلمين رحمكم الله ولمن الفضلان القائمان البخاري ومسلم من سيئهما عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمت من صحتك يوم الجمعة والإمام يخطب
أنصت وكذروا أنصتوا واسمعوا واعدلوا رحمكم الله. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di bulan Muharram, bulan yang Allah muliakan dan agungkan, 4 bulan di antara bulan-bulan yang telah Allah haramkan, Allah muliakan, Allah agungkan setelah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Rajab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Muharram ini bulan peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bulan untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tema khotib pada kali ini yaitu menjauhi ghibah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk tidak banyak mengetahui kejelekan orang lain agar kita memiliki salamatus sadr, dada yang bersih, dada yang lapang. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: la yuballighuni ahadun min ashabi an ahadin syai'a fa inni uhibbu an ukhraja ilaikum wa ana salimus sadr. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata bahwa Rasulullah SAW, jangan sampai ada seseorang dari sahabatku yang menyampaikan sesuatu yang buruk tentang orang lain kepada aku, karena aku ingin keluar dari pertemuan ini atau dari majelis ini dalam keadaan hatiku bersih. Hadis ini mengajarkan pada kita untuk fokus dan introspeksi, memperbaiki kekurangan diri sendiri daripada mencari kesalahan orang lain. Seringkali kita tidak menyadari betapa banyak sebenarnya aib kita sendiri, sementara mudah sekali kita melihat kekurangan orang lain. Hal ini ditegaskan dalam nasihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu: yubsiru ahadukum al-qadata fi a'yuni akhihi wa yansa al-jidla aw al-jid'a fi 'aini nafsihi. Salah seorang dari kalian mampu melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi lupa
dengan kayu besar di matanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Atau dalam pepatah bahasa kita, semut di seberang lautan tampak, tapi gajah di pelupuk mata tak terlihat. Pesan ini mengingatkan kita untuk selalu merenungi kesalahan diri sebelum menyibukkan dengan kesalahan orang lain. Orang yang fokus memperbaiki dirinya, ia tidak akan menyanyiakan waktu untuk membicarakan keburukan orang lain, apalagi ketika ia tidak mengetahui hakikat keadaan hati mereka. Hal ini sejalan dengan peringatan tentang ghibah, yaitu membicarakan keburukan orang lain yang tidak disukainya, meskipun hal itu benar adanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal ghibah?" Qalu, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Qala Rasulullah, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Qila, "Aqra'aita in kana fi akhi baqul?" Qal, "In kana fi ma taqul faqad intabtahu wa in lam yakun fi faqad bahattahu." Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kamu apa itu ghibah?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Ghibah adalah kamu membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang tidak dia sukai." Sahabat bertanya, "Bagaimana ya Rasulullah jika yang dibicarakan itu benar?" Rasulullah bersabda, "Jika benar maka itulah ghibah atau menggunjingnya. Tetapi jika tidak benar, berarti kamu sudah memfitnahnya atau menuduhnya tanpa bukti." Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Meskipun ghibah pada umumnya dilarang, namun ada beberapa ketentuan yang dibolehkan oleh syariat. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan adanya pengecualian ini. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, dia menjelaskan satu di antara yang boleh, yaitu karena mengadu kezaliman orang tersebut. Kedua, boleh membicarakan aibnya ketika meminta bantuan untuk menghindari atau menghentikan kemungkarannya. Yang ketiga, dibolehkan menggibah ketika meminta fatwa kepada seorang ulama. Yang berikutnya, yang boleh kita untuk melakukan ghibah ketika menyebut orang yang dia dengan terang-terangan melakukan dosa dan kemaksiatan. Namun pengecualian ini tidak boleh dijadikan alasan untuk bebas berbicara tentang keburukan orang lain. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari banyak berprasangka, karena sebagian berprasangka itu mengandung dosa. Jangan mencari-cari keburukan orang lain dan jangan menggunjing satu sama lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging atau memakan bangkai saudaranya? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Al-Hujurat ayat 12. Ayat ini dengan jelas melarang perbuatan ghibah dan menggambarkannya sebagai tindakan yang sangat menjijikan,
karena diibaratkan seperti memakan bangkai. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya, larangan ini telah disepakati oleh seluruh ulama kecuali dalam situasi dan kondisi tertentu dalam rangka membawa kemaslahatan. Peringatan yang sangat jelas juga disampaikan oleh Anas radhiyallahu anhu dari Musnad Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma urija bi aratu bi qaumin lahum asfarun min nuhasin yahmushuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula ya Jibril qala haula alladhina yakuluna luhumun nas wa yaqa'una fi a'radihim." Tatkala aku dimi'rajkan oleh Allah, aku melewati suatu kaum yang memiliki kuku-kuku dan tembaga yang mereka gunakan untuk mencakar wajah dan dada mereka sendiri. Lalu aku pun bertanya kepadanya, "Wahai Jibril, siapakah mereka?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang selalu makan bangkai saudaranya, yaitu melakukan ghibah dan menodai kehormatan saudaranya." Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Abi Dunya, dan An-Sunni. Ma'asyiral muslimin rahimallah, jika ghibah, dosa ghibah demikian besarnya, bagaimana solusi atau kita menghindari dosa ghibah tersebut? Ada beberapa solusi yang ditawarkan. Yang pertama, kita mengingatkan dengan cara yang baik kepada orang yang memulai pembicaraan tentang saudaranya hal yang buruk. Yang kedua, kita mampu untuk mengubah topik pembicaraan kepada pembicaraan yang lain. Yang ketiga, solusinya adalah kita menghindari respon. Kita tidak memberikan reaksi apapun ketika pembicaraan itu dilakukan sebagai tanda bahwasanya kita tidak setuju. Yang keempat, menghindari untuk bergabung dalam majelis tersebut. Yang kelima, ingatkan diri tentang bahaya dari berghibah. Yang berikutnya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan untuk menjaga lisan kita dan menghindari perkumpulan-perkumpulan yang berpotensi membawa dosa, terutama di kedai-kedai kopi dan di warung-warung atau forum-forum yang lainnya. Fokus utama seorang muslim seharusnya adalah memperbaiki diri, bukan mencari kesalahan orang lain. Hindarilah ghibah untuk menjaga hati tetap bersih dan lisan dari dosa yang telah kita lakukan. Semoga kita diselamatkan dari perkumpulan-perkumpulan atau pembicaraan-pembicaraan yang menyangkut aib dan kejelekan orang lain. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وتقبل مني ولكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى علي سيدنا محمد. الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نعمتك وجميع سخطك. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم دفعنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن والزنا والربا والغيبه من بلدنا هذا خاصه عن كل المسلمين عامه انك على كل شيء قدير. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم انصر اخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وسائر بلاد المسلمين. ربنا افرغ عليهم صبرا وثبت اقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم وحد صفوفهم والف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم. اللهم ردهم الى دينك ردا جميلا. اللهم ايدهم بتأييد من عندك يا رب العالمين. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم حرر المسجد الاقصى الاسير. اللهم ارزقنا الصلاه في مسجد الاقصى يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والصهاينه ومن والاهم ومن اعوانهم. اللهم زلزل اقدامهم وشتت شملهم ومزق جمعهم والقى في قلوبهم الرعب واجعل تدميرهم في تدبيرهم يا عزيز يا منتقم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر. الله يعلم ما تصنعون.